Okay, hi, here we go. In part 3 for ENT300 chapter 4. So still in business opportunities. Okay, so continue to the next part of the SWOT analysis. So how you are going to do your SWOT analysis. Okay, it's actually looks simple, but of course there's a lot of efforts that you have to make, okay, in order to make it happen, right? So in order to do your SWOT analysis, first is list your strengths, okay? So apakah kekuatan you, apa kelebihan you, right? So what are my strengths? So you can ask yourself, what are my strengths? Apa kekuatan kita? So you can ask yourself, let's say, what can I do better? What can I do better than anyone else or than others? Apa benda yang you boleh buat, okay, dan boleh mengatasi orang lain? Okay. So, if that is your hobby, then you can turn your hobby into business, right? Contoh, you seorang suka melukis dan lukisan you memang sangat cantik. Kalah Leonardo da Vinci dan sebagainya. Kan contoh. Right? So you boleh melukis dengan sangat cantik. So why not turn your hobby into business, right? And making money. Okay. So in order to know your strengths as well as your specialties sebagainya, okay. Sometimes you tak boleh buat seorang diri. You kena ask your friends, talk to your families, tanya family, talk to. Normally yang paling dekat dengan kita adalah our family and our friends. Okay, so you have to talk to them and ask them, what is your talents? Apa bakat you? Okay, so you can discover from this conversation, you boleh discover. Okay, so I am doing better, right, in writing. Saya seorang yang pandai menulis, atau you seorang pandai melukis, or you are someone who is really good in cooking. You pandai memasak, kan? Right? So you bolehlah jadi content creator, mungkin lebih famous daripada Khairul Amin dan sebagainya. Contoh, right? So what can I do better than others, right? So what are the resources that you have? Ask yourself, what are resources that I have? Apa sumber-sumber yang you ada, kan? Okay. Contoh you as an individual, you already have a car, you ada license, so you boleh bergerak ke mana-mana sahaja, okay, tanpa meminta bantuan orang lain. So itu adalah salah satu resources yang you boleh guna untuk move, bergerak ke mana-mana sahaja untuk start menjual produk. Okay, contoh, right? Ini untuk individual. Kalau company, you can do as the same one. If you are a company, then you can ask, okay, what is your company's really doing better in the industry? Okay, memang terbaik lah. Contoh company you adalah you are a company with yang making coffee, yang membuat coffee, dan your coffee adalah terbaik sebenarnya. Okay, the best. But you can ask yourself, ask your customers, okay, you kena buat research sikit, ask your customers, how does our coffee taste? Kan? So tanya mereka, so mereka boleh list, kan, apa rasanya, apa yang mereka suka sangat dengan coffee you dan sebagainya, contoh. So itu kalau companies. Second, list your weaknesses, okay. So in order to list your weaknesses, also you have to talk to your people around you. So it's actually good to talk. You can, of course, you can think on your own. You boleh fikir sendiri apa kelemahan you, but at the same time, it's better if you can ask someone else. Bila kita tanya orang lain ni, kadang-kadang dia seolah-olah kita bertanya pada cermin dan dia akan memantulkan balik, kan? Jadi cari seseorang yang you boleh percaya. Bukan someone yang memang selalu critics you. Kalau someone yang kita tahu dia memang tak suka kita, kritik kita, you tanya pula apa kelemahan you,
Kan? Nanti dia senarai 40 muka surat pun tak cukup, right? You yang akan stres. Kan? So yang kat sini you kena pilih lah. Talk to your parents, talk to your sisters, brothers, tanya apa kelemahan you selama ni, kan? So, bila you dah tahu, kan, you should list them. And then contoh you tanya, what should you avoid? What should I avoid? Apa kelemahan you yang you kena avoid tu? Okay. Where do you lack your skill? Okay. Where do you lack your skills? Contoh, walaupun you seorang suka memasak, you pandai memasak, masakan you sedap dan memang boleh dijual. Tetapi you seorang yang suka tidur lewat malam dan bangun lewat. Kan? Right? So macam mana you nak masak, nak cari masa, nak cook, nak prepare your food, nak penuhi tempahan customer dan sebagainya. Okay? Ini you kena fikir. Right? Sebab you ada masalah, iaitu masalah tidur. Kan? Ataupun bila you tidur waktu yang tidak sama dengan orang lain, so macam mana you nak selling your product? Macam mana you nak deliver your product? Sedangkan waktu tidur you dah tak sama dengan orang lain, kan? Contoh. Right? So, this is the thing that you should avoid. So, where do you lack your skill? Apa skill yang you kurang? Contoh, you seorang yang sangat introvert. Tapi you boleh buat business sebenarnya. So, how are you going to do a business? Since you cannot maknanya cuba socialize dengan orang lain, tak boleh langsung nak bercakap dengan orang lain. Especially yang you tak kenal lagi lah. Kan kadang-kadang customer ni kita tak kenal pun. So inilah skill yang you kena improve. Okay. Improve. Kalau company pun sama. You have to list down what are the weaknesses, okay, for the firm, and try to identify and try to improve the weaknesses. Okay. For example. So identify your opportunities. Then number 3 is try to identify what are the opportunities that you can build. Kan? So does your idea, okay, does my idea, you can ask yourself, does my idea tap into any trends? Kan? Idea awak tadi, contoh, kalau you nak buat bag lunch tu, adakah idea awak tu sama tak dengan orang lain yang dah pernah buat? Ataupun adakah idea awak tu boleh jadi trending? Okay. Right. Sebelum wujudnya mop lantai yang ada sekarang, kan? Zaman dulu tak ada mop lantai macam ada apa yang ada sekarang. Sekarang semua dah canggih. Okay. So tahun 60-an dulu, tahun dulu tak ada, semua tak ada. Seorang mop atau lap lantai guna kain je. Kan? So, kena merangkak lah. Pakai kain, merangkak, lap lantai macam biasa. Okay, yang menariknya adalah bila tiba satu company, kan dia keluarkan idea dan dia buat mop tu. Right? So, menyenangkan dan memudahkan. So, masa tu trending lah untuk zaman tersebut. Kan sesuai lah. Sebab zaman tu tak wujud lagi mop yang ada seperti apa yang kita ada hari ini. Kan contoh. Walaupun semudah ataupun you kata alah mop lantai je. Kan. Tetapi yes, daripada situ mereka create idea dan mereka boleh jual. Right? Does my idea tap into any trend? So apa yang you punya idea tadi boleh tak dijual? Sesuai tak dengan trend apa yang ada pada zaman sekarang? Okay? And any technology that could help your idea. Is there, you ask yourself, is there any technology that could help your idea? So mencari, kan, adakah teknologi yang sekarang mampu develop your idea? Okay, normally yes. We have a lot of famous social media, kan. You have sebelum ni memang kita ada Facebook, Twitter, okay, Instagram, and dan sebelum munculnya TikTok yang sedang trending sekarang, kita ada Shopee dan sebagainya.
So those are all digital selling platform yang boleh digunakan. Yang boleh digunakan untuk kita start to sell our product. So you can use their technology kan, to help you make videos kan, dan sebagainya untuk you start marketing your product. Okay. So ini adalah peluang-peluang yang kita boleh fikirkan adakah sesuai dengan apa yang kita nak buat. And identify your potential threats. Apakah risiko dan ancamannya. So what you can ask, what is my competition? Siapa yang akan menandingi produk kita? Kan? Ataupun you can ask yourself, does changing technology affect my idea? Kan? Affect my idea, right? Sebelum munculnya iPhone, of course saya rasa BlackBerry pada masa tu pun tahu, of course dia juga tahu bila munculnya telefon-telefon baru yang lebih canggih daripada dia, so dia akan terpinggir kan. Tetapi kalau dia tak atasi benda itu, right, and if it's really happen dan memang dah berlaku, so dia akan ketinggalan kan. So perubahan dalam teknologi is actually memainkan peranan yang sangat penting. So changing technology. So this is how Apple, okay, dia penetrate into the market and introduce the iPhone, the first gen iPhone during the 2007, whereby at the time there is no phone that can beat Apple, because Apple are using the technology which with the touch screen phone kan. You sentuh sahaja, everything will pop up kan. Jadi tak sama dengan BlackBerry masa tu yang memang dah canggih tetapi terlalu banyak button yang harus ditekan, right? So of course the first gen iPhone lebih memikat, okay, dan menembusi pasaran pada masa tu, okay. So perubahan teknologi akan efek kita punya business. Ini adalah threats yang you boleh buat analisa dan analyze dekat you punya business opportunity, right? Dalam business opportunity planning tu nanti you boleh letak, okay, apakah potential threats that could harm your business, right? Okay, so these are the example of questions that you can ask, okay, in terms of strength such as internal factors, okay, weaknesses also internal factors, opportunities kita lihat sebagai external factors, and threats juga kita lihat sebagai external factors. So these questions you can ask yourself, okay. For example, the strength, what we are really good at, macam tadilah, kan, what are our best and unique skill, what internal talent that do we have, staff, kalau you adalah company, do your staff ada talent dan bakat-bakat kan untuk lebih ke hadapan, okay, supaya your product lebih dikenali ramai dan sebagainya. So ini adalah SWOT analysis questions that you can ask yourself or your companies, alright, in order to make it happen, right? This is pretty much important because without SWOT analysis, you are unaware of your own threats, your own weaknesses, kat mana kita nak baiki dan sebagainya. Okay, okay. So I have one example. For this one is from McDonald's. Okay, so I'll explain this one in the next coming videos.